କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ମୁଢ଼ି ବା ଭୁଜା ବରଷା ପାଗରେ ପଡ଼େ ବେଶୀ ଖୋଜା। ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ, ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର, ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ଏମିତି କେତେ ମୁଢ଼ିର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇସାରିବେଣି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ମୁସୁମୁସିଆ ମୁଢ଼ି ବରା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଭାରି, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ ତିଆରି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେରି ନ କରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମୁସୁମୁସିଆ ମୁଢ଼ି ବରା ସହିତ 2 ପ୍ରକାର ଚଟପଟା ଚଟଣି ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଠି ଆମେ ମୁସମୁସିଆ ବରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ଚଟପଟା ରାଗ ଲୁଣି ଖଟା ହେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେତିକି ନେବା ତା ଅଧା ନେବା ପୁଦିନା ପତ୍ର, ତା ସହିତ ଅଦା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କଳା ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଟ ମସଲା ପାଉଡର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁରା ଚଟପଟା ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ଚଟଣି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ବୁଟ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭଜା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା 2ଟା ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚଟଣି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଖଟା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଏଇସବୁକୁ ପୁରାପୁରି ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚଟଣିକୁ ଟିକେ ବହଳିଆ କରିକି ରଖିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ପକୁଡ଼ି, ବରା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ପୁରାପୁରି ଚଟପଟା ଖଟା ରାଗ ଲୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେଇକି ବାଟିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖଟା ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ, ମାନେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ତେନ୍ତୁଳି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ତେନ୍ତୁଳିରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତେନ୍ତୁଳିରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିକି ତାପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରିକି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବାଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛଙ୍କାରେ ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି ଛାଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପୁରାପୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ରସରୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖଟା ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି, ଯାହାକି ବରା ପକୁଡ଼ି ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ତେଲ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ରସକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କମ୍ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବତୁରେଇଥିବେ, ତାହେଲେ କମ୍ ପାଣି ଆମେ ଦେଇକି ବାଟିବା ଫଳରେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଏଇ ଚଟଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତେନ୍ତୁଳି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଗୁଡ଼। ଯେତିକି ତେନ୍ତୁଳି ନେଇଥିବେ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ନେବେ। ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଗୁଡ଼ର ପରିମାଣ ସମାନ ରହିବ। ଗୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଏଠି କଳା ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଶୁଣ୍ଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ପାନମହୁରି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏତିକି ମାତ୍ର ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି ସମୁଦାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି। ଆଉ ବେଶୀ ଆକୁ ରାନ୍ଧିବେନି, ନହେଲେ ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ରାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାଚ ଡବାରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ଖଟା ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ମୁସୁମୁସିଆ ମୁଢ଼ି ବରା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ନେଇଯିବା 2 ଗିନା ମୁଢ଼ି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମୁଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଗିନା ମୁଢ଼ି ନେଇଛି। ମୁଢ଼ି ନେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା।
एमिति धोईदेले मुढ़ी जहाँ बाली अंश थी सबू बाहरी जीव ता सहित मुढ़ी टिके परिष्कार होकर धोई हो जेहेतु आम ए मुढ़ी बरा प्रस्तुत करवा बहुत सहजरे शीघ्र प्रस्तुत हो देखंतु मुढ़ी को आम कौन करवा धोई सारिबा परे आ बेसी बतुरेबानी सांगे सांगे आम पानी रू पूरा चुपुड़ी चुपुड़ी गोटे थाली को बाहर करदेबा। एठी देखंतु मुढ़ी बाहर कर सारिबा परे पानी केते गोलिया देखा जाउची। एबे आमे मुढ़ी को भल भाव में चुपुड़ी की रखीदेवा आ मुढ़ी पूरा पूरी नरम हो जाइए। एबे आमे कौन करवा ना ए मुढ़ी को हाथ रे आपण माने चकटिबे बिल्कुल ग्राइंड करेनि आपण माने हाथ रे हल्का करके चकटी देले बढ़िया भाव में चकटी हो जाबो। आ जदि आपण माने ग्राइंड करंती ताहाले हल्का ग्राइंड करिवे पूरा पूरी चिकन करके पालिश करके बाटिबे। एठी आमे मुढ़ी को भल भाव में चकटी सारिबा परे किछि भृसंग पत्र कटा किछि धनिया पत्र कटा किछि कंचा लंका को पूरा गुंड करके एठी पकई देबा। तापरे आमे गोटे चामच दबा जीरा स्वाद अनुसार दबा लुण आउ खंडे अदा माने अधा इंचर खंडे अदा को आमे एठी कोरिकी व्यवहार करबा। आपण माने चाहिए अदा को मध्य छेचिकी नहीं पारंती। आपण माने बरा प्रस्तुत कला बेले जहाँ जहाँ व्यवहार करंती जो जो सामग्री से सामग्री आम ये मुढ़ी बरा पाई आम प्रस्तुत करबा पई नबा एठी। ता सहित दुईटी पियाज को मु पूरा गुंड करके काटिके एठी नहीं जाइछि। आउ आमर बरा पूरा पूरी मुसमुसिया बा पूरा पूरी क्रिस्पी होबा पई मु एठी नैछि 4 बड़ चामच चाउल गुंड सहित 2 बड़ चामच दही। दही निश्चय नेबे दही के हल्का खट्टा होते आहुरी बढ़िया लगे। एतिकी मात्र सामग्री को आमे भल भाव में चकटिकी प्रस्तुत करवा बरा। एबे देखंतु मुढ़ी जेहेतु बतुरी जाइथिला बढ़िया भाव में आमे चकटी देइथिले आउ एई सब सामग्री मिसी सारिबा परे मुढ़ी टिके सुखिला हो जिवो। तेणु जदि दरकार पड़े आपण माने अल्प टिके पानी छिंचिके चकटिबे किंतु बेसी पानी रो व्यवहार बिल्कुल करिवेनी कि बेसी पानिया करिवेनी। आपण माने देखिबे जेतेबेले एई सब सामग्री मिसिकी गोटे डो भलिया हो जिवो पूरा पूरी नरम डो होवा पर्यंत आपण माने एमिति चकटिबे। बहुत सहजरे गोटे मिनिट भितर आपण माने एमिति सब सामग्री को मिसेकी भल भाव में गोटे नरम डो प्रस्तुत करि परिबे। एबे देखंतु हमर प्रस्तुत हो जाइए जो डो सेथिरु आमे छोटो छोटो गुड़ा नबा। बहुत सहजरे आपण माने प्रस्तुत करि परिबे। गोटे गुड़ा नेकी आपण माने पापुली साहाय्य टिके ताको फ्लैट कर देबे तापरे मझिरे गोटे होल कर देबे। जेमिति आमे बरा करंती प्रस्तुत सेमिति बरारे जेमिति मझिरे गोटे होल थाए आपण माने सेमिति बरा सब एठी गढ़ी देबे। एई मुढ़ी बरा एमिति बनेइबा बहुत सहज। आपण माने मात्र 10 मिनिट भितरे बरा प्रस्तुत करिके छाणिकी परसी पारिबे। एते स्वादिष्ट पूरा उपरू मुसुमुसिया रहिबा सहित भीतर पूरा पूरी नरम। आउ प्रस्तुति प्रणाली तो बहुत सहज ना आपको बाटिबार अच्छी कि ताको गोलैबार अच्छी किछि भी झिंझट नहीं। आपण माने एमिति मुढ़ी रे सब सामग्री मिसई देबे आ चकटी देबे आ तापरे बरार शेप दे देबे। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइए बरार आमे जो शेप देइचे एबे आमे ताको छाणीबा। जेतेबेले आपण माने एई बरा को छाणीबे तेल को प्रथमे भल भाव में गरम कर देबे आउ मीडियम फ्लेम रे भल भाव में क्रिस्पी होबा पर्यंत छाणीबे। जेहेतु आमे एथिरे चाउल गुंड मिसेइचे बहुत बढ़िया पूरा पूरी मुसमुसिया होइकी रहिबो। आउ साधारणतः मुढ़ी बरा प्रस्तुत करबा पई बेसी समय बिल्कुल लागेनी। एबे मात्र 5 मिनिट भितर देखंतु केते बढ़िया भाव में पूरा पूरी मुसमुसिया होइकी प्रस्तुत हो जिवो आमर मुढ़ी बरा। एबे 2 मिनिट रे देखिबे मीडियम फ्लेम रे गोटे पट भल भाव में बादामी रंग हो जिवो। तापर आपण माने ओल्टेई देबे आर पटटा सेमिति बादामी रंग होबा पर्यंत आउ 2 रु 3 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे छाणी देबे। एमिति समुदाय 5 मिनिट भितर पूरा पूरी मुसमुसिया मुढ़ी बरा प्रस्तुत हो जाइथिबो। एठी देखंतु बरा रे जेमिति पूरा हल्का बादामी रंग हो जिवो तापर आपण माने काढी देबे। एठी देखंतु हमर बरा सब बढ़िया भाव में छाणी हो जाइछि। एबे सब बरा को आमे तेलरो बाहर कर देबा। पुणी आमे सेकेंड बैच रे सेमिति मीडियम फ्लेम रे बरा सब को छाणीबा। आउ एई बरा बनैबा तो देखिले केते सहज। आपण माने मध्य एमिति वर्षा पागरे हो किंबा केबे इच्छा हबो जदि बरा खाइबा को एमिति मुढ़ी बरा थरे प्रस्तुत करंतु पूरा मुसमुसिया रहिबो। एमिति कि आपण माने चा सहित मध्य खाइ परिबे किंबा टिके चटपटा स्नैक्स खाइबा को इच्छा हले आपण माने मध्य मुढ़ी रे एमिति प्रस्तुत करि परिबे बरा।
आउ बरारे टिके लंका छणा थिले तार मजा भी दुई गुण हो से आमे कौन करवा ना कंचा लंका को टिके चिरिकी आमे पकईदबा चिरिकी लंका पकेबे नहले गोटा पकेले लंका फुटी जाए आउ ऊपर को मध्य पलि आसे से तेल छिटका से आपण मैंने लंका को जितेबले छाणिबे टिके चीरा लगेदेवे बा टिके सीधा करके हल्का चीरी देवे तापर आपण मैंने एमिति छाणीदेवे। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइए मुसुमुसिया मुढ़ी बरा सहित लंका छणा ता सहित किछि देदेवे पियाज कटा पूरा स्लाइस स्लाइस पियाज कटा ता ऊपर टिके कला लुण छिंची देवे स्वाद आहुरी बढ़ी जीवो। आउ ता सहित आमे जो चटपटा खट्टा राग लुणीर ग्रीन चटनी प्रस्तुत करथिले आउ चटपटा खट्टा मिठा तेंतुली चटनी प्रस्तुत करथिले ताको मध्य परसी देबे। एमिति आपण माने परसी दियंतु देखिबा कहिले घर लोक खुशी हो जिबेनी देखिके आपण माने मध्य एमिति प्रस्तुत करंतु खांतु समस्त को खुआंतु। आपण माने चाहिले जेकोसी चटनी रे मध्य ए बरा को खाई परिबे। तेबे आजिर प्रस्तुति प्रणाली आपण मानको केमिति लागिचे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। आज पई एतिकी जय जय जगन्नाथ।